अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू नॉवल नाइस। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी तक सब्सक्राइब मेरा चैनल ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ये हम नॉवल इससे स्टार्ट करेंगे क्योंकि पहले वाला नॉवल काफ़ी बड़ा था, उसके एपिसोड्स अबाउट 6 to 7 आएंगी। तो आप लोग तो हम आज न्यू नॉवल स्टार्ट करेंगे। कभी दरम्यान में उसकी भी एपिसोड अभी अपलोड किया करूँगी, ज़्यादा उसी की करूँगी बट इसको भी हम लोग कैरी ऑन रखेंगे साथ साथ। तो आज इसको पढ़ते हैं। शहर लाहौर की सड़कों पर इस वक्त ट्रैफिक ना होने बराबर थी। रात की स्याही ने मुकम्मल तौर पर हर चीज़ को अपनी लपेट में लिया हुआ था। आवारा कुत्ते यहाँ वहाँ गलियाँ चौराहों पर, किसी रेहड़ी के नीचे या घरों और दुकानों के थड़ों पर पूरी आज़ादी के साथ पुरसकून पड़े नींद पूरी कर रहे थे। जैसे इंसानों के रूप पोश होने पर शुक्र अदा करे हों। कुछ इधर इधर खुफिया मिशन पर पे मसरूफ़ ज़ुबान निकाले आ जा रहे थे। इसी खामोशी को एक स्पोर्ट्स बाइक तीर की तरह तेजी से चीरती हुई गुजर गई। उस पर बैठे सवार ने काली जीन्स पर काली ही लेदर की जैकेट पहने हुआ था। अपना चेहरा हेलमेट में छुपाया हुआ था। वो इस बात से यकीनन लाइलम था, उसे सड़कों की रखोली करने वाले इज्जतदार शहरियों की नींद खराब की थी। एक कुत्ते ने गुस्से से मुंह उठाकर दूर होती सुरख इकलौती बत्ती को घूरा और दोबारा सर गिराकर लेट गया। वो बाइक के कब्रिस्तान के बाहर रुकी। सवार नीचे उतरा। आगे हैंडल के साथ बंदा फूलों का बैग खोला, हेलमेट उतार कर हैंडल के ऊपर रखा, बिखरे बालों को एक हाथ से संवारता हुआ कब्रिस्तान का दरवाज़ा वॉक करके दरवाज़ा वॉक करके अंदर चला गया। शहर खामोशों में रंगों में उतर कर चौंका देने वाली है वहशत थी। वैसी ही वहशत उस शख्स के चेहरे पर मौजूद थी। वो जैसे हर खतरे हर मुमकिन हादसे से बेनियाज होकर आया था। वो जब भी आया हमेशा रात के वक़्त ही आया था। वो जानता था बहुत साल गुजर जाने के बावजूद भी उसके दुश्मन उसके पैरों के निशान ढूंढते फिरते हैं और वो उनको यूं ही खवार करते रहना चाहता है। जबड़े की हड्डी सख्ती से भेजने की वजह से थड़क रही थी। आंखों में गहरी लाली, भारी बूट एक जगह रुक गए। कहीं पर बोला था। करीब के एक दरख्त पर से कोई जानवर उतरकर तेजी से दूसरी तरफ भागा। उसकी तवज्जो इस जानिब नहीं थी बल्कि सामने मौजूद एक साथ लाइन में बनी 3 कब्रों पर थी। उसके बस में नहीं था वो, वरना कब्रों में सो जाने वालों को किसी तरह से सही सलामत अपने सामने खड़ा कर लेता। ये उसके दिल के हिस्से यहाँ पर पड़े थे। उसकी सारी दुनिया इन्हीं 3 लोगों के गिर्द घूमती थी और वही 3 छीन ले गए। वो आज तक उसी मुकाम पर खड़ा था। जेब में से टार्च निकालकर बारी बारी तीनों कब्रों को अपने हाथ से साफ किया। एक पर थोड़ा सा सुराख नजर आ रहा था। उससे फूलों का बैग एक जानिब रखा। कब्रिस्तान के बाहर लगी मिट्टी के ढेर में से मिट्टी को लाकर कब्र पर डाली। उसके बाद पानी का छिड़काव करके फूल चढ़ाए। इतने ज़्यादा फूल डाले यहाँ तक कि तीनों कब्रों की मिट्टी पूरी तरह से चुभ गई। पैरों की जानिब खड़े होकर उसने दुआ में हाथ उठाए। वो कब्रों के मकीन बेशक खुश नसीबों में से थे। उनकी दुनिया से चले जाने के बाद भी किसी को उनसे इतनी मोहब्बत थी। कोई इतने खतरे के बावजूद उनको मिलने आना अब नहीं बंद करता था। जबकि कुछ लोग जिंदा बंदा होते हुए भी तन्हा होते हैं क्योंकि कोई उनकी खबर लेना भी गवारा नहीं करता। वो कब्रिस्तान से निकला तो घड़ियों की सुइयां आधा घंटा आगे जा चुकी थी। उसने एक नज़र आसमान की जानिब सर उठाकर देखा। आसमान बादलों से घिरा हुआ था और चांद का दूर दूर तक कोई सुराख न था। हवा चलना शुरू हो चुकी थी। न जाने आज आने वाले बादल बरसने थे या उस जवान के आंसू की तरह बरसे ही खुश हो जाने थे। वो भारी दिल और बोझल कदमों से बाइक तक आया। हेलमेट पहना, बाइक को किक मारी। पहली किक पर ही उसमें जिंदगी दौड़ गई। एक अलविदाई नजर कब्रिस्तान पर डाली। अगले पल हवा से बातें करता हुआ वहां से निकल गया। हत्ती दफन जिन्ना नु करिए ते लै गई आस औना दी। उसका तो दिमाग ही घूम कर रह गया था। एक कमज़ोर और बूढ़ी सी माई इस आफत के पर काले को हाथों हाथ ले गई थी। 2-4 धमकियां या 3-4 आंसुओं के साथ सुनाई गई बेबसी की कहानी तो शायद ही उसे अपने दुश्मनों की होने वाली बहू से शादी करने पर राजी करती है। मगर एंड पर पे माई अल्लाह रसूल का वास्ता लेकर मैदान में उतरी और उसे चारों शाने चित कर गई। वक़्त ज़्यादा होता तो शायद वो कुछ और सोचता, मगर एक आखिरी 24 घंटे बचे थे। अपनी जेब से मोबाइल निकालकर माई के हवाले किया। आप एक मामूली सी काबिल कबूल औरत सूरत के इलेक्ट्रिशियन के हवाले अपनी बेटी अपनी मर्जी से कर रही हैं। ये बात मत भूलिएगा और अगर कोई भड्डा हुआ तो मैंने साफ मुकर जाना है। हो सकता है आप जिसके साथ मेरा निकाह परवाना चाह रही हैं मैं ऐन वक़्त पर उसे बहन ही बोल दूँ, इसलिए एक दफ़ा फिर सोच लें।
बुआ ने उसकी सारी बात सुनी, एक दफ़ा सर से लेकर पाँव तक उसका सारा जायज़ा लिया। वो सर इस बात में हिला दिया, मजबूरी के वक़्त तो मर्दार भी जायज़ नहीं होता, ये तो फिर जीता जागता इंसान था। जब किसी तरह से भी माई अपनी बात से ना हटी तो उसने भी ज़्यादा बहस ना की। उसी दिन शाम के वक़्त एक नामालूम मकाम पर से अपना ही नंबर मिलाते वक़्त एक मौलवी उसके साथ था। दूसरी जानिब भी जैसे माई इंतज़ार की घड़ियाँ ही गिन रही थी, पहले ही बेल पे फ़ोन उठाया गया। यूँ एक बिल्कुल अनजान और ख़तरनाक ख़ानदान की लड़की उसके निकाह में थी। आज मिशन का आखिरी दिन था, गलती की गुंजाइश सिरे से थी नहीं, टारगेट उसके सामने था। वो पूरी तरह से अपना काम करने के लिए तैयार भी था, मगर वक़्त नहीं मिल रहा था। बारात का क्या आई, रंगो नूर का शराब ही था। वो जिस मौके की तलाश में था, आखिर आ ही गया। दूल्हा वॉशरूम गया था, उसे अंदर भेजने से पहले उसका गार्ड्स ने अच्छी तरह तसल्ली करके इजाज़त दी थी। सिक्योरिटी इतनी सख्त थी, चिड़िया भी पर ना मारेगी, मगर वो ही था। दूसरी जानिब के दरवाजे का लॉक बड़ी फुर्ती और महारत से बगैर आवाज़ पैदा किए खोल कर अंदर आया गया। अगले चंद सेकंड में अपना काम पूरा करके उसी दरवाजे को वापस लॉक करता वह कैटरिंग का सामान उठाए मगन और मसरूफ़ अंदाज में बाहर की तरफ बढ़ गया। लोगों के हजूम और रौनक में इसकी खुशकिस्मती थी, किसी को उसकी तरफ ध्यान आ गया। बाहर की तरफ बढ़ते हुए उसने उसने बैक डोर शॉप। अगले चंद सेकंड में वो रोशनियों में खड़ी इमारत से बाहर था। अपनी गाड़ी में बैठने के बाद अगले 3 मिनट से पर 3 सदियों जैसे भारी गुजरे। मुसलसल बैक मिरर देखते हुए जबड़े सख्ती से आपस में झगड़े हुए था। हरी अब गॉड डैम स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए उसकी झिंझलाहट पूरे अरूज पे थी। अगले 40 सेकंड तक वो अंधेरे में घूरता रहा, तब ही दो हवीले गाड़ी की जानिब आते हुए देखे। चाबी के ऊपर उसकी गिरफ्त मजबूत हुई, पर चूं ही हेले करीब आने पर कुछ वाज़ेह नजर आए, वो गाड़ी से बाहर था। पिछला दरवाज़ा खोला और बुआ के साथ लगे खड़े वजूद को बाजू से पकड़कर फेंकने के अंदाज में अंदर बिठाते ही दरवाज़ा बंद कर के बुआ की तरफ मुड़ा। मेरे पास आपको वादे वईद देने का कोई वक़्त नहीं है। अगर 1 मिनट में मज़ीद यहाँ ज़ाया किया तो ये तो मारी ही जाएगी। ये मुझे गरीब की भी शामत आ सकती है, और आज तो मैं गोली चलाने के मूड में हरगिज़ नहीं हूँ, इसलिए बस दुआ करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बुआ को हैरान छोड़कर ये जा वो जा। मैं मेन रोड पर डोर पर जाने के बजाय वो अंदरूनी गलियों से ही बाहर बड़ी इमारत से गाड़ी भगाए ले जा रहा था। रात होने की वजह से गलियां तकरीबन सुनसान पड़ी थी। गाड़ी की स्पीड नॉर्मल ही रखी थी ताकि किसी की नज़रों में आए बगैर शहर के हदूद से बाहर निकल सकते। शहर से बाहर 1 घंटे की मुसाफत के बाद गाड़ी सड़क से उतार कर एक सुनसान हवेली नुमा उजाड़ इमारत के अहाते में रोक दी गई। अपनी सीट से उतरकर एक सिमत को बढ़ा, सवाए चांदनी के वहां और कोई रोशनी न थी। थोड़े से फासले पर टूटे से बरामदे में एक और गाड़ी खड़ी थी, और वो भी उसी तरफ ही गया था। गाड़ी पे डाला हुआ कोरहाटा खिड़की में मौजूद एक बैग निकालते ही वापस आया। बैग से सीट का दरवाज़ा खोलकर नीचे को झुकना का अंदर बैठे वजूद का जायज़ा लिया जा सके। दूसरी तरफ उस पर नज़र पड़ते ही ज़ाले की चीख निकल गई। छोटे छोटे बाल, मोटे मोटे मुँह है, ऊपर से स्याह लिबास पर अपना लिशकारा मारता रंग भी शाक काला। सामने वाले दो दांत मुंह से बाहर बैठे थे। फौरन बुआ से शिकवा पैदा हुआ। अंधेरी रात में अनजान मंजिलों पर रवाना करते हुए मेरा निजात धुंध भी ढूंढा तो ये आंखों में आंसू लिए उसने नजरें झुका ली। दूसरी तरफ उसने एक बेनियाज मगर फिर भरपूर नजर अपनी मनकूजा पर डाली, जो कि सुर्ख जोड़े में फुल ब्राइडल मेकअप और ज्वेलरी के साथ आसमान से उतरी हुई कोई मखलूक मालूम हो रही, जिसकी जगह कोई बज़ोक इंसान होता उस दो शेज़ की शान में खड़े खड़े एक दीवान तो लिख ही देता, और नहीं तो अपनी खुशकिस्मत नसीबी पर सजदा बजा लेता। ओह भाई, मेरी लॉटरी लग गई है। मगर इस इंसान पे इन बातों का कोई असर न होने वाला था। बारीक मर्दाना आवाज़ थी, तुम्हारे पास कोई और लिबास है? साले ने सरनफी में हिला दिया, जिस पे वो बड़बड़ाता हुआ मुड़ा। अजीब मुसीबत है। जाले चाह कर भी ना पूछ सकी कि कौन। दिमाग में सिर्फ एक ही फ़िक्र जा रही थी, अगर कोई पीछे से आ गया और वो लोग पकड़े गए तो। जितनी भी कुरानी आयत याद थी, सारा रास्ता उनको विर्द करती आई थी। 2-4 मिनट वो वापस आया तो वीराने में नई फ़िक्र आ लिया।
कहीं मुझे छोड़ कर तो नहीं चला गया। उससे पहले कि बौखला कर भागते मकानों के पीछे से आता वो दिखाई हुआ दिया। अब दोबारा उसके सर पे आके धरा। तुम अभी तक वैसे ही बैठी हुई हो तो और मुझे क्या करना था? उस बैग में एक टी शर्ट, ट्राउज़र और शर्ट मौजूद है। फ़ौरन चेंज करो। खुले दरवाजे से बैग उसकी झोली में फेंक कर एक दफ़ा फिर हट गया। साले ने हाथ तेज़ी से चलाते हुए सारा ज़ेवरात उसका ज़ेवर उतार कर उसकी सीट पे रखा। अंधेरे में टटोल कर बैग में से कपड़े निकाल रही थी। अचानक गाड़ी के अंदर की लाइट रोशन होने पर साले की फिर से चीख निकल गई। ओ खुदा का नाम लो बीबी और जल्दी करो, नहीं तो मेरे ससुराली इधर मेरे सर पर सलामती देने आते ही होंगे। सर पर सवार है और सारा मेरा कसूर मेरा है। हमें अगले 2-4 मिनट में यहाँ से निकलना है। मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, फ़ौरन आओ। उसके जाते ही साले ने लाइट वापस बंद कर दी। जल्दी से लिबास बदल कर लहंगा, ज़ेवर वगैरह सब बैग में ठोंस कर दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल गई। उससे पहले कि वो गाड़ी में बैठती वो बाहर निकल आया था। ये साथ क्या उठा लाई हो? उस साले ने ताज्जुब से उसकी तरफ देखा। उसमें कपड़े ज्वेलरी है। उसने आकर उसके हाथ में बैग पकड़ा। गोली मारो इन चीज़ों को और इधर ही छोड़ दो। साले का दिल ही डूब गया। फ़ौरन हाथ बढ़ाकर बैग वापस खींच लिया। क्यों छोड़ दूँ? ये मेरी अम्मी की ज्वेलरी है, पहले मेरे पास ही है ही क्या जो अब ये भी इधर वीराने में फेंक जाऊँ? डबडबाती आंखों के साथ बोलने पर आई तो बोलती चलेगी। सामने वाला जी भर कर हैरान हुआ। क्या जोड़ा भी तुम्हारी अम्मा का है? साले ने नज़र फेर कर नफ़ी में सर हिलाया। बोली मगर फेंकूंगी वो भी नहीं। बैग को मजबूती से थाम कर रखा। क्यों? वो ज़बत की इंतहा पर था। जबकि वो बोली क्योंकि इसकी मलकियत 20 लाख है, मैं इसे बेचकर किसी गरीब की मदद कर दूंगी। सामने वाले ने एक दफ़ा सर से लेकर पाँव तक देखा और शुरू हो गया। मेरे पास अभी फूल होते ना मर्दर टेनिसा, तो मैं तुम्हारी सुनहरी आवर्ष की दाद तुम पे फूल फेंक कर देता। या तुम्हारी तरह किसी हातिम ताई की औलाद होता तो अभी अपने मज़ारों को हुक्म देता इसी जगह इस अजीम लड़की के एहसास में उसका मुजस्मा बनाया जाए। बेचारी को मरते समय भी इस दुनिया के गरीबों का इतना ख्याल है, पर बदकिस्मती तुम्हारे कि मैं हद से ज़्यादा खुदगर्ज हूँ और तुम्हारे इन 2 टके कपड़ों के पीछे अपनी जान का नजराना पेश नहीं कर सकता। इसलिए अपनी माँ की याद सीने से लगाओ, बाकी सब यहीं छोड़ कर जाओ। एक तो लफ्ज़ इतने सख्त, ऊपर से आग बरसाता लहजा। साले ने ज्वेलरी वाला हैंडबैग लेकर दूसरा बैग उसके हवाले कर दिया। गाड़ी में बैठने के बाद नाराज़ नज़रों से उस बाहर देखा जहां उसने बैग गाड़ी के अंदर रखा। सारा तेल झटकने के बाद तेल वाली बोतल भी गाड़ी के अंदर ही फेंकते हुए आग लगा दी। खुद तकरीबन रोड ता हुआ अपनी नई गाड़ी की जानिब आया। गाड़ी की इंजन पहले ही से ही शॉर्ट था। उसने अंदर बैठकर क्लच पर पाँव रखा, गियर में डालते हुए गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। जितनी स्पीड से वो जीटी रोड तक आया, अपने पीछे आग के शोलों के साथ साथ गर्द धूल के बुलंद होते बादल छोड़ आया। बैक मिरर से एक नज़र पीछे नज़र आते हुए धुएं को देखकर उसने अल्लाह का नाम लेकर गाड़ी की स्पीड मज़ीद बढ़ा दी। देखते देखते सारा मंजर पीछे से रह गया। गाड़ी में आगे बढ़ती चली गई। पिछली सीट पर बैठी साले बाहर फैले अंधेरे को देख कर उकता जाती तो नजरें स्याह बालों पर टिक जाती। वहां से हटकर कभी स्टीयरिंग पर मजबूत ग्रिप पे भटकती, कभी संजीदा से साइड पोस्ट से उलझ जाती। वो अब तक उस आदमी की असल शक्ल सूरत देखने में नाकाम हुई थी, मगर वो उसकी नज़रें तो दूर उसके वजूद से ही बेनियाज नजर आ रहा था। यूं ही अंदर बाहर देखते न जाने वो नींद की वादी में उतर गई। उसे खुद भी लमना हुआ। ओए हेलो मैडम, ओ यार जिंदा भी हो के लुढ़क गई उसको नींद में। यूं ही एहसास हुआ कि कोई उठा रहा है। जाने ने पट से आंखें खोल दी। गाड़ी के अगले पिछले सब दरवाजे खुले हुए थे। इर्द गिर्द इतना शोर था, कान पड़ी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही। वो खुद उस वक्त सारी सीट पे बेतरतीबी पर पड़ी थी। कुछ पल तो लगे सूरत हाल को समझ में, क्योंकि कुछ लम्हे पहले वो अपने बेडरूम में महू ख्वाब थी। आंख खुली तो सब खत्म। दिन अभी तलू नहीं हुआ था। मरकजा सा अंधेरा रोशनी की राह रोकने में मसरूफ था, मगर रोशनी फिर भी जीत रही थी। वो कोई सर्विस स्टेशन था जहाँ ज़्यादातर ट्रक और ट्रक ड्राइवर ही नजर आ रहे थे। हर कोई मसरूफ था। एक साइड पर ट्रक धुए जा रहे थे, कोई खाना खा रहा था, कोई अभी तक महू ख्वाब था। अगर ट्रक का हॉर्न बजा वो अपनी जगह उछल पड़ी। तोबा है, कौन सी जगह है ये? वो किधर गया? जोड़े से निकलकर बिखरे बाल एक हाथ से कानों के पीछे ठोंसते हुए गाड़ी से बाहर निकल आई। अब वो काला सा लंबा सा क्लीन शेव वाला आदमी ढूंढना था। उसी वक्त वो बोतल के जिन की तरह हाजिर हुआ। उसे देखते ही काट खाने को दौड़ा तो जालिब एक 4 कदम पीछे हटा दी।
کیا افیم کھائی ہوئی ہے؟ اتنا شور ہے، اوپر سے کوئی 10 دفعہ میں نے تمہیں بلایا ہے پر کوئی ہوش ہی نہیں۔ اور یہ تمہارا جوتا اور چادر کدھر ہے؟ ویسے ہی منہ اٹھا کر باہر نکل آئی، جو خود تو وہ خاکی ٹراؤزر اور گہری براؤن شرٹ میں پورا حبشی لگ رہا تھا، مگر سالے کا حلیہ کافی مسکا خیز تھا۔ ٹراؤزر پیروں کے نیچے جا رہا تھا، شرٹ آلموسٹ سٹ گھٹنوں کو چھو رہی تھی، بال بکھر کر گھونسلا بنے تھے۔ چلو جوتا پہنو اور چادر اوڑھ کر جاؤ، اس جانب باتھ روم ہے، میں جا کر یہ چہرے سے پینٹ اتار کر آؤ۔ اسے حکم دے کر وہ میکینک کی طرح متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی، چھوٹے سارے ٹائر چیک کر لیا؟ چھوٹا فوراً برآمد ہوا۔ جی سر جی، تیل پانی سب ٹپ ٹاپ کر دیا ہے۔ اس نے اپنی جیب میں سے رقم نکال کر لڑکے کے حوالے کی۔ تم یہ پکڑو، بل میں دے آیا ہوں، یہ تمہاری ٹپ ہے، اور اگلی سیٹ کے پر تھرموس رکھا ہے، لے جاؤ۔ کھانے کا میں نے جو آرڈر دیا ہے اس کے ساتھ یہ بھی بھر لانا۔ اپنی بات پورا کر کے گاڑی کے دروازے بند کرنے کی نیت سے پلٹا تو سامنے سے اسے کھڑا پایا۔ غصہ ہی چڑھ گیا۔ اب تم ابھی تک یہاں کیوں کھڑی ہو؟ سارے کے چہرے پر میلے میں بچھڑے ہوئے بچے جیسے تاثرات تھے۔ ابھی اپنی بے بسی پر جی بھر کر رونا آیا تھا۔ آنسو تیزی سے گالوں پر پھیلنے لگے، جنہیں ہاتھ کے پوچھ سے رگڑ کر صاف کرنے سے سارے گال پر مسکارا اور لائنز کی سیاہی پھیل گئی۔ جوتا پہنو، سالے نے نفی میں سر ہلایا اور آنسو کے دوران بولی، جوتے بیگ میں جل گئے۔ اس نے سالے کو اگنور کیا اور گاڑی کے سب دروازے بند کرنے کے بعد ڈگی میں سے سائز 12 کے جوتے اور ایک عدد مردانہ سکارف نکال کر اس کی طرف بڑھائے، جنہیں سالے نے کچھ بھی کہے بغیر پکڑ کر سکارف گلے میں اوڑھ لیا، اور جوتے بھی گلے میں ڈالنے کی قابل ہی تھی، مگر ان میں پیر ڈال کر اس کے پیچھے چل پڑی، جو کہ میرے ساتھ آؤ کہنے کا بول کر مسجد کی جانب جا رہا تھا، اور وہ دروازے کے قریب رک گیا۔ سالے کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اندر جا کر سالے نے لیٹرین کی حالت دیکھی تو فوراً وہیں سے واپس پلٹ آئی۔ آگے وہ دیوار بن کر کھڑا تھا۔ واپس کیوں آئی ہو؟ اس نے نظر چڑھائی۔ مجھے باتھ روم کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کو شکی نظروں سے گھورا تھا، پھر گہرا طنز مارا۔ کیا ہی اچھی بات ہوتی اگر غریبوں کا دم بھرنے والی مدر ٹیریسا انہی کے لیے بنائی گئی سہولیات کا ایک دفعہ تو استعمال کرتی۔ سالے کی آنکھیں میں نمی چمک رہی تھی۔ ویل میڈم، مجھ سے امید مت رکھنا کہ میں کسی 5 اسٹار میں آرام کروانے کا رکھوں گا، کیونکہ مجھے ابھی کافی سفر باقی ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ جاؤ اپنا منہ دھو کر آؤ، جلدی نکلنا۔ وہ ایک دفعہ میں پھر اس کے کہنے پر ایک طرف لائن میں لگے نل کی جانب بڑھ گیا۔ خوب اچھی طرح مل کر چہرہ دھونے کے بعد اسکارف سے ہی خشک کرتے ہوئے مڑی اور اپنے ہی جوتوں سے الجھ کر پٹ سے اینٹوں کے فرش پر گری۔ مسجد کے چھوٹے سے صحن میں موجود تقریباً سبھی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ جو باہر دروازے کے پاس کھڑا تھا، نخواستہ اس کے پاس آیا، بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اسی طرح بازو سے پکڑ کے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے کر گاڑی تک لایا۔ جوتے وہیں کہیں گر گئے تھے۔ جب وہ بیٹھ گئی تو اس نے پیک کیا گیا ہوا کھانا اور چائے کا تھرمس اس کے گود میں ڈال دیا، خود ایک دفعہ پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میدانی علاقے وہ لوگ کب کا پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ جانی راہوں پر گاڑی بغیر مزید کوئی سٹاپ کیے بھاگتی رہے گی۔ راستے میں کوئی ٹول کر اس کراس ہائر موٹر وے پر جانے کی وجہ سے قریب کوئی آبادی یا دیہات نظر نہ آئے۔ 2-3 دفعہ اس نے پھر سے اونگ آ گئی، پھر اس کو حیرت اس شخص پر تھی جو پچھلے کئی گھنٹوں سے مسلسل گاڑی چلا رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے آبادی نظر آئی، پہاڑی علاقے، لباس اور چہرے سے لوگ پٹھان لگ رہے تھے، مگر وہ نہیں جان پائی کہ کون سا شہر ہے۔ مختلف گلیوں بازاروں سے ہوتی ہوئی گاڑی ایک گھر کے باہر رکی، ڈرائیور باہر نکلا اور اس کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے گیٹ پر لگا تالا کھولنے لگا۔ بیٹھ کر ٹانگیں اکڑ گئی تھی، اس لیے فوراً چلنے میں دشواری ہوئی۔ اس دوران ساتھ والا جن کب کا باہر والا گیٹ اس کے لیے کھلا چھوڑ کر اندر جا چکا تھا۔ وہ بھی ارد گرد جائزہ لیتی ہوئی اس کے پیچھے آگے گھر کے اندرونی حصے کا لوک کھول کر وہ اندر غائب ہو گیا۔ گیٹ اور اندرونی حصے کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ جب تک وہ اندر آئی وہ سارے گھر کا چکر لگا چکا تھا۔ اس کو آگے کر ہال میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح چلتی حکم بجا لائی، لڑکی میری بات ذرا غور سے سنو۔ میں تمہیں اس گھر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتنے دن یہاں رہنا پڑے گا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ گھر میں کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے، کھانا تو تم بنا ہی لیتی ہو۔ کوشش کرنا چھت یا باغیچے وغیرہ میں نہ جاؤ، فون کی بیل ہو مت اٹھانا۔ اتنا یاد رکھو تم اپنی شادی سے بھاگ کر آئی ہو، اور یہ کوئی عام سی آدمی کی شادی نہیں تھی، اس ملک کے بہت بڑے سیاستدان کے بیٹے کی شادی تھی۔ وہ لوگ کتوں کی طرح تمہیں سونگتے پھریں گے، اس لیے چار دیواری کو اپنا سیف ہاؤس تصور کر کے عیاشی مارو۔ مجھے اب یہاں سے نکلنا ہے، زندگی رہی تو ملیں گے۔ اپنی بات پوری کر کے انہی قدموں واپس
मुड़ा, हॉल का दरवाज़ा बाहर से लॉक किया और साथ ही बाहर गेट बंद होने की आवाज़ आई। फिर गाड़ी के इंजन की, उसके बाद तमाम बैरूनी आवाज़ें बंद हो गई। ये सब सिर्फ 3 मिनट में हुआ था। वो अगला आधा घंटा वहाँ से हिल तक ना सकी। ज़हन बिल्कुल मंजमद हो गया था और बज़ाहिर दिल को तसल्ली देती रही, ऐसे कैसे वो मुझे एक नामालूम जगह पर अकेली छोड़कर जा सकता है। मगर ये ख्याल महज खुशफहमी में साबित हुआ। पलों घंटों का हिसाब भूल गई। तन्हाई और खामोशी में खौफ ने उसके वजूद में नीचे गाड़ दिए। कुछ पता न चला कब तक चढ़ा, कब रात आई, कब दिन चढ़ा, कब रात आई। वो किसी कमरे में दाखिल ना हुई सिवाय बाथ और किचन के। वो भी तब जब ज़रूरत हद से सिवा हो गई। उसका ज़हन सोच सोच कर मफलूज हो रहा था कि पर कोई जवाब न, हर कोई हल नज़र आता। असाब ज़हनी कशमकश की वजह से बहुत मुतासिर थे। उस दिन वो 2 दिन से हाई टेम्परेचर का शिकार थी। इतनी ठंड में भी वो सोफे पर पहले से बड़ी चादर को कवर के तौर पर इस्तेमाल करती रही। किचन से चाय का कप बनाकर निकल रही थी जब बाहर गेट खुलने की आवाज़ हुई। उसके कदम वहीं साकत हो गए। दिल की धड़कन कानों में सुनाई दी गई। हाथ के कप को बाहर को तो रोक नहीं सका, पर कप हाथ से रख दिया। कदमों की आवाज़, फिर कुछ वक्फे से हाल का दरवाज़ा खुला। ज़ाले किचन में ही और दरवाजे से पीछे हट गई। अंदर आने वाली हस्ती ने कंधे पर डाला बैग उतार कर पूरी कुएं से फर्श पे दे मारा। साथ ही निस्वानी आवाज़ आई, बस मेरी हड्डियां गल जानी है। मनहूस बोड़े उठा कर न जाने कौन से खुशनसीब लोग हैं जिनको दौलत, हिम्मत, वरासत, हुकूमत पर हर चीज़ छेड़ फाड़ कर मिलती है। हमें तो बस मेरी मशक्क़त, मेहनत, बहादुरी। यहाँ मेरी दादी कहाँ हो? हाय मेरी दादी कहाँ हो तुम? एक गिलास पानी ही पिला दो। साले अजीब एहसास का शिकार हुई। समझ ना आया बाहर जाकर पानी का गिलास पेश कर दे या अंदर ही छुपी रहे। थोड़ा सा सर निकाल कर देखा, काली जीन्स के ऊपर रेड टी शर्ट। समझ ना आया बाहर जाकर पानी का गिलास पेश कर दे या अंदर ही छुपे रहे। थोड़ा सा सर निकाल कर देखा, काली जीन्स के ऊपर रेड टी शर्ट, कट बाल, पैरों में जोगर्स, जो कोई भी थी, जूते समेत सोफे पर ढेर थी। साले किचन से बाहर निकली और धीरे से पूछा, पानी पियोगी या जूस ले आऊं? साले की आवाज़ सुनकर वो टूटे हुए स्प्रिंग की तरह उछल कर सोफे से खड़ी हुई। तुम कौन हो? इधर कैसे आई हो? मैं साले हूँ, सामने वाली खोड़ी डालते हुए बोली। होगी पर इधर क्या कर रही हो? साले को कोई जवाब ना सोचा, जबकि दूसरी चमक कर बोली, वेट अ मिनट, कहीं तुम चुड़ैल तो नहीं हो? साले ने नफी में सर हिलाया। वाह, यानी तुम इनकार करोगी और मैं मान लो कि जानती नहीं कि तुम मुझे बहन चुड़ैल। अरे जरा सामने आओ ना, मैं अपने पैर दिखाओ। दादी कहती हैं चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। आओ जरा सामने। डरती मैं चुड़ैलों से भी नहीं हूँ। किसी कुछ फहमी में मत रहना। ब्लैक बेल्ट हूँ और अभी दबई मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीत कर आई हूँ। यकीन ना आए तो बैग खोल कर देख लो, फिर पहले सामने आकर पैर दिखाओ। साले सोफे के आउट किसे सामने आई। उस लड़की ने उसको सर से लेकर पैर तक देखा। चलो शुक्र है, एक बात तो कन्फर्म हुई, तुम चुड़ैल नहीं हो। फिर कौन हो? मैंने बताया तो है, साले हूँ। अच्छा साले साहबा, आप किस सल्तनत की मलका हैं, या ये ही बता दें किस मुल्क की सदर हैं? साले के चेहरे पर से साया सा गुजरा। बोली, अपने बारे में नाम के अलावा बताने को मेरे पास और कुछ नहीं है। वो इसके इर्द गिर्द घूमकर चादर लेने लगी। यू मीन टू से नाम ही काफ़ी अच्छा। चलो ये बताओ, इधर कैसे आना है? कब से हो यहाँ? क्या नुमान भाई की रिश्तेदार हो? ये किस भाई की? देखो यहाँ 5 लड़के रहते जो सारे के सारे इस वक्त क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियाँ मनाने घरों को गए हुए हैं। तुम्हारे यहाँ पर मौजूदगी इन 5 को मेरी नज़र में मशहूर बना रही हैं। इससे पहले कि मैं अपने भाई को फ़ोन करके इन 5 की शामत बुलाऊँ, तुम खुद ही बोल दो। साले हक्का बक्का उसको देखती रह गई। फिर बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ अपने शोहर के साथ आई हूँ। अब के सामने वाली की आंखें फट गई। किसने गांव में मेरी गैर मौजूदगी में शादी कर ली? नाम क्या है तुम्हारे शोहर का? सास का। और अगर नुमान भाई से हुई है ना, तो अल्लाह की कसम मैं उनको हलवा बनाकर खा जाऊंगी। बट वेट अ मिनट नुमान भाई, ये इतनी बड़ी फैमिली, इतना मालदार आदमी और बीवी इधर, और शायद मर्दाना शर्ट ट्राउज़र में ना बात कोई जमी नहीं। शोहर का नाम बताओ। उसकी ज़ुबान को ताले लग गए। फिर अपनी बेबसी पर आंखों से सैलाब जारी हो गया। भाई नाम पूछा है, इसमें नैर बहाने की क्या बात है? मुझे इसका नाम नहीं पता। सामने वाली ने साले को ऐसा देखा जैसे कि उसकी दिमागी हालत पर शोभा हुआ हो। लगता है तुम खुद नहीं जानती हो क्या कह रही हो। किस किस्म की बीवी हो? शोहर का नाम ना मालूम होगा। साले की आंखों से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई।
غور سے دیکھ لو، تمہارے سامنے کھڑی ہے ایسی لڑکی جس کا نکاح 30 تاریخ کو اس کی بوا نے ایک بالکل انجانا آدمی سے کر دیا، جس کا نام مجھے نام معلوم ہے، نہ اس کی شکل یاد ہے، نہ ہی یہ جانتی ہوں کہ تو وہ تھا کدھر سے، بس لاہور سے راتوں رات لایا، ادھر چھوڑ کے چلا گیا، کہاں گیا میں نہیں جانتی، کب آئے گا میں نہیں جانتی ہوں، آئے گا بھی یا نہیں۔ وہ ہچکیوں کے دوران ساری بات مکمل کیا، اب حیرانی اور پریشانی ہونے کی باری دوسری لڑکی کی تھی۔ اس کو بھر بھر روتا دیکھتی رہی، جیسے یقین کر رہی ہو آنسو سچے ہیں یا مگر، پھر آگے بڑھی۔ اچھا اچھا سالے، رونا بند کرو، آؤ بیٹھو۔ وہ سالے کے کامتے وجود کو وہ صوفے پر بٹھا کر کچن تک آگے واپسی آئی تو ہاتھ میں پانی کے گلاس اور چہرے پر سوچوں کا جال۔ یہ لو پیو۔ سالے نے گلاس تھام لیا مگر فوراً پیا نہیں۔ سالے پانی پیو تاکہ تمہاری سانس ہموار ہو۔ اب کے سالے نے 2-3 گھونٹ بھرنے کے بعد گلاس فرش پر رکھ دیا۔ تمہیں تو بخار ہے، 30 تاریخ کو اگر تمہارا نکاح ہوا ہے تو آج تمہیں اس گھر میں 5واں دن ہے، کیونکہ آج 28 ہے۔ او مائی گاڈ، کھانا کب سے کھایا ہے؟ سالے نے کوئی جواب نہ دیا تو رونے کی طاقت بھی نہ بچی تھی، بازو ٹانگوں کے گرد کے لپیٹ کر صوفے پر نیم دراز ہوگی۔ ایسا ہے کہ ہمیں کچھ پوائنٹس پر بات کرنی پڑے گی، مگر پہلے پیٹ پوچا کونے پر ایک فوڈ شاپ ہے، میں ان کو کال کرتی ہوں، چاچا جی جو کہو گی دے جائیں گے۔ بتاؤ کیا کھانا ہے؟ میرا کچھ کھانے کو دل نہیں ہے۔ دل تو میرا تمہاری کہانی ماننے پر بھی نہیں کر رہا، پھر کیا کروں؟ تمہیں یہاں مرنے کو چھوڑ کر چلی جاؤں؟ سالے کی خوفزدہ نظروں سے نے اسے اس کو تو اس نے دیکھا تو اس نے بھویں اچکا کر بتایا، پھر بولی دیکھا تم چلو بھی، میں دل کی نہیں سنتی، تم بھی نہ سنو، اسی وقت وہ کرتے ہیں جو ضروری ہے، پہلے زندہ رہو گی تو اگلا سٹیپ اہم ہوگا۔ سو شاباش، بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ دال چاول، نمکین گوشت، حلیم، نہاری، سب کچھ ملتا ہے۔ سالے نے صرف اتنا کہا جو تمہیں پسند ہے وہی منگا لو، پھر میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک دفعہ رونے کا پروگرام بنا چکے تھے۔ اچھا اچھا، اب پھر سے بوندا باندی نہ شروع کرنا، پہلے ہی بڑی ٹھنڈ ہے، تم نے تو کوئی ہیٹر بھی نہیں چلایا، کوئٹہ کی سردی سے واقف نہیں ہونا، اس لیے یوں پڑی ہو۔ سالے چونک کر اٹھ بیٹھی، کیا میں کوئٹہ میں ہوں؟ چلو، یعنی تمہیں یہی نہیں پتا کہ کس شہر میں ہو؟ نو نو ونڈر، شوہر کا بھی کچھ علم نہیں، ویسے آپس کی بات ہے، کیا تم اس صدی کی پیداوار ہو؟ سالے کا جواب اس نے سنے بغیر فون سٹینڈ کی جانب بڑھ گئی، کھانا آرڈر کر کے اس کی طرف واپس آئی۔ اٹھو، جب تک کھانا آتا ہے تم اپنا حلیہ بہتر کرو، اب یہ نہ کہہ دینا کپڑے بھی نہیں ہے۔ سالے نے نفی میں سر ہلایا، سچ کہہ رہی ہو؟ نہیں ہے۔ وہ اپنے فرش پر پھینکے ہوئے بیگ کی طرف جاتے ہوئے بولی، مجھے حیرت ہے کہ میں یہ سن حیران کیوں نہیں ہو رہی، خیر اسی لمحے سے تمہیں میری آمد کی اہمیت کا اندازہ ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ اس نے بیگ کی زپ کھول کر سارا ڈر باکس کھول کر رکھ دیا، درمیانے سائز کا سوٹ کیس قسم کا بیگ اس وقت کسی منیاری کی دکان سا سما پیش کرنے والا تھا۔ اس نے ایک بیگ سارے کی جانب اچھالا، اس میں ایک سوٹ اور بات کا تو علم ہوگا ہی، کہاں ہے؟ بس فوراً اسے نہا کر آؤ، سچی میں بڑی بھوک لگی ہوئی ہے۔ جہاز کی پر بھی نیند پوری کرنے کے چکر میں کھانا گول ہو گئے۔ سالے کی چاہتے ہوئے بیگ کے اندر جھانکا اور نفی کرنا چاہی، یقیناً تمہارا نیا لباس ہے، میں یہ نہیں لے سکتی، کوئی پرانا ہے تو وہ دے دو۔ وہ گھوری سمیت سالے کی جانب مڑی، سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اب ادھر بحث نہیں کر سکتی۔ پرانے سارے کپڑوں میں نہیں وہیں پھینک دیے، بیگ میں ان کی جگہ نہیں بچی تھی، اب جاؤ شاباش جو کہا ہے کرو۔ سالے مزید کچھ کہہ اٹھ گئی، ٹھنڈے پانی سے نہانے سے 15 سالہ یا جتنے بھی تھے سب کے تبک روشن ہو گئے۔ اس کو کامتے ہوئے آتا دیکھ کر وہ لپٹ کر بولی، کیا ٹھنڈے پانی سے نہائی ہے؟ سالے نے منڈی ہلائی اور اس کی آنکھیں پھیل گئی اور غصے سے بولی، میری عمر جانتی ہو 30 سال ہے، اور ان 30 سالوں میں ایک دن بھی ٹھنڈے پانی سے نہیں نہائی، اور تم پہلے ہفتے ہی کوئٹہ کی سردی سے ٹھنڈے پانی سے نہا کر آئی ہو، جبکہ تمہارے بخار بھی تھا۔ سالے کی سمجھ میں نہ آیا کیا بولے۔ وہ ایک کمرے کے دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے بولے، آ جاؤ، اس کمرے میں کھانا لگایا ہے، ہیٹر بھی آیا، آؤ۔ سالے اس کے پیچھے چل پڑی۔ کمرہ کا کارپیٹڈ تھا، فرش پر ایک کے ساتھ میٹرس پڑا تھا جس پر گہرے رنگوں کے چار ڈالی گئی تھی، پیروں کی جانب نرم کمبل رکھا ملا۔ کمرے میں اس کے علاوہ ایک الماری، ڈریسنگ ٹیبل اور ٹی وی موجود تھا۔ میٹرس کے آگے ہی کارپیٹ پر پلاسٹک شیٹ پر کھانا لگ چکا تھا، جسے دیکھتے ہی سالے کی سوئی ہوئی بھوک چمک اٹھی۔ کھانا کھانے کے دوران دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی، دونوں نے ہی خوب جی بھر کر کھانا کھایا۔ کمرے میں ہیٹر کی وجہ سے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ کھانے کے بعد اس نے سالے کو چائے کے ساتھ پیناڈول کی گولیاں دی۔ جب دونوں مزے سے بیٹھ کر چائے پی رہی تھی، سالے نے پوچھا، تم نے تو اپنا نام نہیں بتایا؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، تم نے پوچھا ہی نہیں۔
कमरे में हीटर की वजह से भी सुकून महसूस हो रहा था। खाने के बाद उसने ज़ारे को चाय के साथ पैनाडोल की गोलियाँ दी। जब दोनों मज़े से बैठ कर चाय पी रही थी, ज़ारे ने पूछा, तुमने अपने तो अपना नाम तक नहीं बताया। वंस तो बोली, तुमने तो पूछा ही नहीं। फिर अपना हाथ ज़ारे की जानिब बढ़ाकर बोले, अस्सलाम वालेकुम ज़ारे, मेरा नाम ज़ैनब खान है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हो। इसके अलावा वो हज़ारों शौक हैं, जिसमें सरफ़हरिस्त जहाज़ उड़ाना, कराटे, क्रिकेट वगैरह वगैरह वगैरह। इतने दिनों में पहली दफ़ा उसके लब कुछ मुस्कुरा उठे, साथ ही ज़ैनब का बड़ा हुआ हाथ थाम लिया। वालेकुम सलाम एंड नाइस टू मीट यू ज़ैनब। ज़ैनब ने सीना फैलाकर फ़ख्र से कहा, देखा मेरे से मिलकर किसी को अच्छा ना लगे। मुमकिन ही नहीं ज़ाले उसकी इस अदा पर मुस्कुराए बिना न रह सके। फिर संजीदा होते हुए पूछा, ज़ैनब क्या ये तुम्हारा घर है? ज़ैनब के चौके फ्लोर कुशन्स के साथ नेम तराज आरामदा हालत में पड़ी हुई थी। नफ़ी में सर हिलाते हुए बताने लगी, ये घर मेरी दादी माँ के नाना के का है। समझ में नहीं आया ना? ये पर इधर वो लोग नहीं रहते, बल्कि हमारे गाँव के लड़कों का एक ग्रुप जो इधर शहर में जा भी या पढ़ाई के सिलसिले में नहीं रहते हैं, उन्होंने किराए पर लिया हुआ है। मैं और लाला उस घर को क्रैश लैंडिंग के वक़्त इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आज दुबई से आई हूँ, गाँव को जाने वाली बस शाम 4-5 बजे जाएगी। एक सुबह 10 बजे जाती है, तो 10 बजे वाली मैंने मिस कर दी। 4 बजे वाली पर चली जाऊँगी। साले पर आसां होकर बैठी थी। हरासां होकर बैठी, तो क्या तुम चली जाओगी? ज़ाहिर बात है यार, पूरा महीना हो गया घर से निकले हुए। दादी मेरी तो बेचारी मेरे हिजर में आधी हो गई होगी। मैं खुद भी उनके लिए बड़ी उदास हूँ। क्या तुम अकेली ही दुबई गई हुई थी? नहीं, मेरी पूरी टीम साथ में मौजूद थी। हम टोटल 3 लड़कियाँ और 4 लड़के थे, साथ में हमारे कोच वगैरह, और वहाँ पर फैमिली मेंबर कोई नहीं था। दोनों के दरमियान चंद पल की खामोशी छा गई। ज़ारे दोबारा से अपनी सोचों में जकड़ गई। ज़ैनब ने बड़े गौर से उसका जायज़ा ले रही थी। ज़ारे की आंखों में आंसू मरते देखकर ज़ोर से गला खंगारते हुए शुरू हुई, देखो ज़ाले, अगर तुम जो कुछ तुमने अपने बारे में मुझे बताया है वो सब 100% सच है, तो बहुत बड़ा मसला है, जिसका एक ही हल मुझे ये नज़र आ रहा है कि तुम यहाँ रहकर अपने शौहर के आने का इंतज़ार करो, मगर उसमें बहुत रिस्क है। चंद दिन में बहुत छुट्टियाँ ख़त्म हो जाने पर सारे लोग वापस आ जाएँगे, फिर तुम क्या करोगी? ज़ैनब मज़ीद बोली, बहुत सारे सवाल हैं, इनका फ़ौरी जवाब मैं ना तुम्हारे पास है, ना मेरे पास। इतना वक़्त है कि मैं जवाब ढूँढ सकूँ, इसलिए मैं अपने एक ही ऑफ़र कर सकती हूँ। मेरे साथ चलो, जाकर लाला और नुमान भाई से बात करते हैं। अब ज़ाहिर है, हमें तो क्या कोई इल्म नहीं, हो सकता है वो आदमी कोई चोर है, हो सकता है इधर जो रहते हैं इनमें से कोई हो, या हो सकता है उनका कोई दोस्त वग़ैरह हो। तो इतनी लंबी खोज लगाने के लिए हमें मेन पावर की ज़रूरत पड़ सकती है। तुम्हारा क्या ख़्याल है? वो एक दफ़ा फिर ज़ारों की तार रो दी। मेरा क्या ख़्याल होना है ज़ैनब, मेरी बुआ ने अपनी तरफ से मुझे हर मुसीबत से बचाने का हल निकाला था, मगर इधर सब उलट-पुलट होता नज़र आ रहा है। पहले कम से कम मैं अपने घर में तो मौजूद थी। ज़ैनब ने बेचैनी से वॉल क्लॉक की तरफ देखा। देखो ज़ालिम, जो भी फ़ैसला लेना है जल्दी दो। पौने 3 हो गए हैं, 4 बजे बस निकलती है। हमें साढ़े 3 बजे तक स्टेशन पर होना चाहिए, वरना बस निकल जाएगी। अब तुम फ़ैसला करो, इधर अकेली बैठकर शौहर का इंतज़ार करना है, या मेरे साथ मेरे गाँव जाना है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? और अगर किसी से वो मुझे लेने आ गया तो ये उसको इल्म ही होगा कि ये घर किसका है, उन्हीं के पास पूछने आएगा ना। और ये भी तो हो सकता है तुम्हारा शौहर हमारे गाँव का ही हो। पहचान कर उतार जूता लेना और उसकी हड्डी पसली एक कर देना। वैसे ज़ाले, क्या तुमने घर से भागकर शादी की है? बताया तो है तुम्हें, मेरी बुआ ने करवाई है। कहने लगी, मामूली सा इलेक्ट्रिशियन है, इसके अलावा कोई उम्मीद नहीं है। और तुम्हारी अम्मी अब्बू? भराई आंखों से ज़ाले ने नफ़ी में सर हिलाया। कोई बहन भाई? ज़ाले ने एक दफ़ा फिर आंसू साफ करते हुए नफ़ी में सर हिलाया। मैं इकलौती औलाद हूँ। ये शादी क्यों और कैसे हुई नहीं बता सकती, क्योंकि इसके साथ और भी बहुत से सवाल पैदा होंगे जिनके जवाब नहीं है। देखो, अगर बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा, और मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊँगी? मेरे ताया मेरी जायदाद के लालच में मेरी शादी अपने बेटे से करवा रहे हैं। ऐन वक़्त पे मेरी बुआ, जो कि मेरे अब्बू की घर की पुरानी मुलाज़िमा कह लो, या दूर के रिश्तेदार, उन्होंने उस आदमी को राज़ी करके निकाह पढ़वा कर उसके साथ भेज दिया, जो मुझे यहाँ छोड़कर खुद ना जाने कहाँ चला गया। अगर मुझे छोड़कर ही भागना था तो शादी ही ना करता, कम से कम मैं अपने घर पर तो होती। कितनी अजीब बात है, सिर्फ़ दौलत बचाने के लिए तुम्हारी बुआ ने बुआ या नौकरानी, जो भी, उसने तुम्हें यूँ एक अजनबी के साथ ब्याह दिया। जहाँ लोग बेटी देते वक़्त इतनी तफ्तीश करते हैं, उसने तुम्हें सीधा खाई में दिखा दिया। साले ने दुपट्टे के बल्लू से चेहरा साफ करते हुए नफ़ी में सर हिलाया। ऐसा नहीं है ज़ैनब, मेरे लिए आके कुआं और पीछे खाई है। बेचारी मुझे कुएं से बचाते बचाते खाई में गिरा की। जब डूबना ही मुकद्दर हो तो आदमी समंदर की बजाय गढ़ में गिर कर मर जाता है। अगर सिर्फ जायदाद की बात होती तो शायद बुआ को क्या, मुझे भी कोई खुद तराश ना होता, मगर दुनिया की हर बुराई उस आदमी में मौजूद है। सट्टे लगाना, ड्रग बेचना, लड़कियों का कारोबार, भत्ता
ہو رہی لوگوں کی املاک پر قبضہ کرنا، اس کی تو پہلے نہ جانے کتنی شادیاں ہو چکی ہیں، پر یہ تھا کہ مجھے اس نے عزت بنا کر ہی رکھنا تھا، میں اس کے خاندان کا خون ہوں، اب کیا ہوگا؟ مجھ نہیں جانتی مجھے اور مجھے چھوٹ رہے ہوں گے۔ عام آدمی ہوتا تو وہ بھی ایک دفعہ آسمان سے سر پر اٹھا لگتا، اگر اس کی ہونے والی بیوی شادی والے دن ہی غائب ہو جاتی۔ یہ تو پھر بہت بڑا ڈون ہے، میں اس کے ہاتھ لگ گئی، مجھے علم ہے وہ میری بوٹی بوٹی کر کے کتوں کو کھلا دے گا، اور جو محافظ بنا تھا وہ تو ٹھس کار تو ثابت ہوا۔ اوہ مائی گاڈ سالے، یہ تو کوئی فلم ڈرامے کی سٹوری لگ رہی ہے۔ ٹو مچ ایکشن اینڈ ٹو مچ فن۔ پر سالے، اگر وہ اتنا خطرناک آدمی ہے، اس نے ضرور تمہارا پیچھا کیا ہوگا، اگر ادھر آ گیا تو کیا کرو گی؟ دونوں کا گھاٹا اتار کر کوئی بڑی آسانی سے چلا جائے گا۔ میرے پاس تو اس وقت کوئی بندوق بھی نہیں ہے، اسی لیے عقل کو ساتھ ہی مانو اور چلو میرے ساتھ وہاں پر، یہاں سے تو محفوظ ہوگی۔ زین نے اس کے پیچھے چڑھ کر اسے تیار کیا، پر شاک رہ گئی۔ تمہارے پاس جوتے بھی نہیں ہے؟ خدایا، اب میں جوتے کہاں سے لاؤں؟ میرے والے تو تمہیں پورے بھی نہیں آئیں گے۔ دیکھو ذرا، تمہارا پاؤں دیکھنے میں ہی میرے سے بڑا ہے۔ اس نے اپنا پیر سالے کے پاؤں کے پاس رکھا، فرق صاف نہ ظاہر تھا۔ کپڑے بھی اس لیے پورے آگے کیونکہ تھے ہی لمبے اور کھلے سے۔ زینب اسی وقت مڑی اور ایک ایک کی الماری ڈریسنگ چھان کر ایک پشاور چپل لائی، جو کہ عین اس کے باپ کی بھی لگ رہی تھی۔ فوراً پہنو، نکلے ادھر سے۔ اپنا لباس وہ پہلے ہی بدل چکی تھی، ٹراؤزر اور ٹی شرٹ کے اوپر بایا پہن لیا۔ اس کے پیچھے گھر کی دہلیز پار کر کے باہر آتے ہوئے سالے اپنے گرد دوپٹہ اچھی طرح لپیٹنے کے بعد اپنا چہرہ بھی چھپا سکتی تھی۔ تیز قدموں سے دونوں گلی سے نکل کر سڑک تک آئے، رکشے روکا، اگلا سوب بھی اسٹیشن تک۔ سالے پریشان ڈھونڈتی نظر سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ زین نے اس کی کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، ریلیکس کرو، بس چل پڑی ہے، 1.5 گھنٹے میں ہم گھر ہوں گے۔ پھر جواب میں سالے خاموش رہی۔ اس کا ذہن مختلف سوچوں کی جگہ بنا ہوا تھا، نہ جانے اس طرح زینب کے ساتھ چل دینا ٹھیک بھی تھا کہ نہیں۔ کیا اس کے گھر کے لوگ اس کے ساتھ زالے کو دیکھ کر سوال جواب نہیں کریں گے؟ اگر انہوں نے پوچھ تاچھ کی تو کیا زالے کو اپنا مرضی ماسی اور گھر سے فرار ہونے کا قصہ یوں ہی ہر ایک کو سنانا پڑے گا؟ آخر وہ آدمی چلا کہاں گیا؟ کم از کم مجھے اس کا نام تو یاد رہنا چاہیے تھا، مگر اس وقت میرے دماغ میں تو یہ باتیں آئی ہی نہیں، میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ یوں کرے گا، آنکھ سے چند قطرے فرار ہو کر دوپٹے میں جذب ہو گئے۔ وہ سراپا حسن تھی جو راہ چلتے ہواؤں کی ایمان ڈول دے۔ اس کی طالب علمی کے زمانے میں ماں دادی نے ایک دن بھی پردے کے بغیر گھر سے قدم باہر نہ نکلنے دیا۔ پردہ کوئی نیکیاں کمانے کے چکر میں نہیں کرواتی تھی، بلکہ کئیوں کو گناہ گار پہ ہونے سے بچانے کی ایک تدبیر تھی۔ اس کی جوانی میں چپ چاپ چھپ کر گزرنے والی نہ تھی، بلکہ گھنگ دار دوسروں کو جھنجھوڑنے والی تھی۔ نزاکت اس قدر کہ لگتا زمین پر نہیں بلکہ قدم پانی کی طرح سمت سطح پر جما کر چلتی ہو۔ اس کو دیکھ کر پہلا خیال یہی آتا، بڑی محنت اور وقت لگا کر تیار ہوئی ہوگی، پر حقیقت یہ تھی جو رنگی رنگ پہنتی کھل جاتا، جو سٹائل اپناتی لگتا اس کے لیے ہے۔ وہ عام سہولیے میں خاص دکھتی۔ آج وہ 29 سال کی عورت، 2 بچوں کی ماں کم اور ایک 22 سال کی طالبہ زیادہ لگتی تھی۔ خوبصورتی اور تازگی کے لحاظ سے اس کے کل اور آج میں کوئی فرق نہ تھا، بلکہ آج وہ گزرے کل سے بھی زیادہ شاداب تھی۔ مگر وہ کل والی ساحرہ جمال نہ تھی، بلکہ آج وہ سردار احمد یار خان کی بیوی مسز ساحرہ احمد یار خان تھی۔ اس کی شخصیت میں پائے جانے والی تمکنت کی ایک وجہ بھی تھی، وہ جمال علی گیلانی کی اکلوتی بیٹی تو تھی ہی، پر سرداروں کی بڑی بہو بھی بنی۔ باپ نے اگر سکھ اور شانتی کے جھولے میں جھلا کر پالا تھا، تو دوسری طرف احمد یار خان بھی منہ میں سونے کا نوارا لے کر پیدا ہوا تھا۔ شاید یہ کوئی قانون ہی ہے کہ جب سب کچھ بن مانگے بن جائے، مل جائے، تو انسان یوں ہی ناشکرا اور منکر ہو جاتا ہے۔ اس کی دوست کا آج ولیمہ تھا، بارات اور مہندی میں شرکت نہ کر پائی، اس لیے بھی آج آنا لازمی تھا۔ سکن اور میرون امتزاج کی کام والی شارٹ شرٹ کے ساتھ سکن رنگ کا ٹخنوں سے اٹھا کر رون کا نظارہ کرواتا پاجامہ، ساتھ میں ہیل ایک کندھے پر لاپرواہی سے رکھا میرون دوپٹہ، ہاتھ میں میرون پاؤچ، دونوں بازوؤں میں سے ایک میں سے سونے کی موٹی موٹی نفیس چوڑیاں، دوسرے بازو پر گولڈن راؤڈ کی گھڑی، کھلے بالوں میں سے کبھی کبھی چھانکتے میرون بڑے بڑے رنگوں والے جھمکے، لائٹ ہلکا سا میک اپ، خوشبو لٹاتے وجود کے ساتھ جب اسٹیج پر دوست کو مبارکباد اور گفٹ دینے آئی، اس دوران ان گرد گرگاہوں کا مرکز صرف وہی تھی۔ اب بھی وہ وہاں کچھ پل دوست کے ساتھ بیٹھی تھی، مگر دور ہال کے دروازے سے باہر کسی کی ایک جھلک دکھائی دی، جس نے نہ صرف سہرا کی دھڑکن بڑھا دی، بلکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی چھین لی۔ کیمرے کی آنکھ اور لوگوں کے تجسس کو فراموش کرتی تیز قدموں سے ہال سے باہر آئی۔ رات کے 9:30 کا وقت ہونے کو باوجود میرٹ
سگریٹ کا احاطہ نشے میں نہایا ہوا تھا۔ پارکنگ میں موجود آپ نے گاڑی کا لاک کھولتا، یقیناً وہ کوئی اور نہیں تھا۔ پل ساکت ہو گئے، آنکھوں کی پتلیاں جامد ہو گئی۔ اس کا چہرہ کو سہرا احمد یار نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، کوئی بازار، چوراہا، چوک، محلہ نہیں چھوڑا تھا جہاں اس شخص کے نام کا پرچہ نہ کیا ہو، مگر یہ کہیں نہ ملا۔ آج اتنے سال بعد یوں دکھائی دے گیا۔ وہ بھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کو روکنے کی خاطر اس کی جانب بڑھی، مگر دوسرے لمحے یہ آگاہی نہ ملی، وہ اکیلا تھا۔ اس کے ساتھ ایک پیاری سی عورت اور 7 اور 8 سال بچی بھی تھی۔ اس سے پیا کہہ کر اپنی طرف آنے والی لڑکی کے گال پر پیار کرنے کے بعد اپنے برابر والی سیٹ طے کی تھی، تو کیا اسے شادی کر لی؟ یہ خیال ناک بن کر اس کو ڈس گیا۔ قدم آگے بڑھنے سے انکار ہی کر گئے۔ چہرے پر دکھ کی ایسی کیفیت جاگ گئی کہ جن پلوں میں وہ پلٹ رہی تھی، اس آدمی کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اس کو دیکھ کر اس کی وہی کیفیت ہوئی تھی جو کچھ دیر پہلے سہرا کی ہوئی تھی، مگر اس سے پہلے وہ اپنی گاڑی سے نکلتا وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ وہاں سے جا چکی تھی۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے فرسٹ پارٹ۔ کیسا لگا آپ سب لوگوں کو ناول کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا۔ جس نے ابھی تک میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کہانی لے کر سبسکرائب میرا چینل، اس پہ بیل آئیکن۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، یا ہم پڑھیں گے اس ناول جو پہلے ہم ناول پڑھیں اس کا تھرڈ پارٹ۔ یہ تو کل پتہ چلے گا۔ اور جو ناول آپ لوگوں کو اچھا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تاکہ ہم اسی کو ناول زیادہ ایپیسوڈز پڑھیں۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔